सांग माने जय जगन्नाथ। आज नुआ भिडियो आपण मानक स्वागत। आज आसतु देखा आमर धान कटाकटी एवं तो धान सीजन हो गला धान कटाकटी हम तो देखु धान पूरा सब मो पछपटे देखते ये सब बिल गुड़ा जो हलदिया हलदिया देखा सब धान धान पूरा पाची गला अधा अधी पाची गला आउ 15 दिन भितर धान आमर कटा आरंभ हो तो जोरदार काम चलो देखिपे जमी बिल सारा पूरा सबुआड़े जुआड़े देख पूरा पूरा जमी सुनार कलर जमी गोल्डन कलर देखा जमी सुना फलिला भाया बिलर जमी सुना फली आमर देखिपे देखिए यहीटा हूँ आम चार यहाँ हूँ चाषी मानकर सबुठारु इम्पोर्टाट खाद्य सबुठारु इम्पोर्टाट जिनिस हूँ आमर चाष देखिपे यहाँ वर्ष को थे चाष हुए यहाँ हूँ देखिपे धान बहुत सुंदर लगुच बिल को आज फास्ट टाइम मुझे ये देखु धान ये मो पछपटे धान ये सब हुई मुझे बहुत दिन पर बिल को आसी बहुत दिन है बिल को आसी नी जब रुआपता कम माने सरी जाइला से आसी नी आज आसी बिल को देखिपे बहुत आसिक खुशी लगुच धान बिल गुड़ाक सब देखिकी बहुत खुशी लगुच देखिए केते कष्ट होती धान प्रति देखिपे आ जहाँकि सी कष्टर फल आज सब मिली चाषी मानू आमको भी मिली देखिपे बहुत सुंदर लगुच धान हे एपटे देखु एमती पूरा टोटाल देखिपे पूरा एमती सब लगी से पर्यंत से दूर दूर को लगी देखिपे आखि पाऊना और दूर दूर को लगी सब बिल पाखापाखि पूरा बहुत बड़ माने चक जो कहती आमर ओडिया ताकू आउ एटा देखिपे देखु यहाँ हूँ आमर बिरी ये देखिपे बिरी होती आमर अषाढ़ मसरे जिते वर्षा सीजन रे ए सीजन रे बिरी हुए सफिसीयंट हुए कौटी हो जाए तो हो जाए ना हुए किंतु यहाँ हूँ अषाढ़ुआ बिरी देखिपे ये बिरी गछ यहाँ अषुआड़ा बिरी पड़ी यहाँ हूँ आमर ढीओ मटी या कहती ढीओ माने ए माटी केवल आलू पनीपरिया चाष हुए आउ मुग कोलथ बिरी हुए देखिपे ये बिरी मुग होती आ बिरी चाष होती बिरी भी फली जहाँ गोटे प्रकार फली बिरी आमर यहाँ पिठा माने पर्वपर्वाणी ओडिशा तो जानते 12 मासरे माने 13 पर्व और से तो सब बेले ओडिशा रे पर्वपर्वाणी लगी रही था तो से कि पिठापणा लगी माने पर्वपर्वाणी लगी रहे प्लस आउ पिठापणा भी लगी रहे तो सब बेले बिरी मुग माने समस्त को दरकार ओडिशा लोक ओडिशावासी को तो से कि बिरी चाष होती वर्ष भाई बिरी है नहीं किंतु जो सॉरी बिरी नुहे कोलथ सब वर्ष कोलथ हुए किंतु ए वर्ष कोलथ हैनी ए वर्ष कोलथ है नहीं खाली बिरी चाष होती कोलथ होते मुझे आपको देखी था आ कोलथ हैनी देखिपे आउ गोटे कथा हूँ कौन ए वर्ष कोलथ हैनी ए बिल देखिथे भाई पूरा बिरी पड़ी पूरा टोटाल बहुत सुंदर लगुच आउ फास्ट टाइम आसी मु तो केबे आसी नथली आगुरु एटी माने वर्षा सीजन पर ठू आसीनी देखिपे ए बिल सब जिते सब बिरी पड़ी आउ पनीपरिया भी लगी आलू लगी आउ आमर आलू प्लस पियाज आउ शाग लगी धनिया पत्र सब पनीपरिया लगी कलरा फलरा एमती देखिपे आप दूर को देखिपे ये सब जो लगी सब परिवा लगी विथ बिरी फिरी पड़ी आउ बहुत सुंदर लगुच आज ये गुराक तो कादुओ होता आसी हो नाला एवं जहाँ हूँ पानी सुखी जाइए बिल आउ से आसी हो ना आसी हो नाला बहुत पानी थिला देखिपे ये शाग हो पड़ी देखिपे देखु कोशिला शाग से देखिपे झुड़ंग छुई लगी जो गछ देखिपे नटा मड़ा जाइए जो आमर भारा करी झुड़ंग छुई चाष होती झुड़ंग लगा जाइए भाई यहाँ बेपार कि नुहे किंतु गोटे कथा हूँ आमर वर्षकर जो पनीपरिया दरकार हो बजार घाटू सब किणिकी आणुची तो चाषी मैंने कौन था ना निज जमी रे निजे घर परिवार की माने खाइबा की परिबा लगा जाए। यहाँ देखो केते बड़ भेंडी गछ होती छोट छोट भेंडी एवं फलुची फूल होती भेंडी गछ देखु भाई यहाँ हूँ शाग आमर ये लगी कुशला शाग आपको कहते ना पियाज लगे ये देखो यहाँ हूँ आम पियाज गछ यहाँ देखिपे पियाज एवं जस्ट लगा जाइए छोट छोट गछ होती भलसे है ना पियाज चाष होती प्लस यहाँ देखिपे ये गछटा हूँ मूला
ଏବେ ଲାଗିଛି ଜଷ୍ଟ 8-10 ଦିନ ହେବ ଗଛ ହେବେ ଏଇନାକେ ଫଳ ମାନେ ହେଇନି ଠିକ୍ ସେ ଗଛ ଜଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଗଛ ଉଠୁଛି ଏବେ ଆଉ ଏପଟେ ତ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଏପଟରେ କିଛି ଲଗାଯାଇନି ଏଠି ଟିକେ ଭାଇ ସବୁ କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ଏ ମାଟିରେ ସୁନା ବି ମାନେ ଲଗେଇଲେ ସୁନା ବି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଣିର ଟିକେ ଭାଇ ଅଭାବ ଅଛି ଏଠି ତ ପାଣି ନାହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ କି ଚାଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ହୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାରୁ ଲଗାଯାଇଛି ସାରୁ ହେଇଗଲାଣି ଗଛ ମରିଗଲାଣି ଏବେ ଖାଲି ତଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି ସାରୁ ଲଗା ହେଇଛି ସେପଟେ ଲଙ୍କା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଙ୍କା ଗଛ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଲଗାଯାଇଛି ଏଠି ଏଇଠି ପିଆଜ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଲଗା ହେଇଛି ସେଟା ନୂଆ ଲଗା ହେଇଛି ହେଇନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କୋଳଥ ବି ପଡ଼େ କୋଳଥ ମୁଁ କହୁଥିଲି କୋଳଥ ପଡ଼ିନଥିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଳଥ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଳଥ ଗଛ ଆଗରୁ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଳଥ ଗଛ ଆଗରୁ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳଥ ଗଛ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳଥ ଗଛ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ହେଇନାହିଁ ସେ ହେଲା ବେଳକୁ ହେଇଯିବ ଆଉ 2 ମାସ ଲାଗିବ ଗଛ ମାନେ କୋଳଥ ଫଳିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜମିରେ କୋଳଥ ପଡ଼ିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା ସେପଟକାର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭ୍ୟୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ସିଜନଟା ମାନେ ମତେ ଶୁଖିଲା ମାନେ ଟାଇମ୍ ଶୀତ ଦିନର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି କୋଳଥ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଳଥ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତ ମୁଗ ଗଛ ହେଇଛି ମୁଗ ବିରି କୋଳଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ବିଲ ଧାନ ଶୁଖିଗଲାଣି ଏବେ ବିଲ ଟିକେ କାଦୁଅ ଅଛି ପାଣି ଶୁଖି ନାହିଁ ବିଲିକି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଧାନ କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଟିକେ ବିଲ ଶୁଖିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଲଟା ଯେମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏ ପୁରା ମାଟି ପୁରା ଧଳା ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ବିଲ ସବୁ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଧାନ କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଲ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଦେଖ ଏଠି ପବନ ଦେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ଦେଉଛି ଧାନ ବିଲ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଛି ଧାନର ଯେଉଁ ଧାନ ହେଇଯାଇଛି ନା ତାର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କେବେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିବେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଲକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ভিডিওটি যদি আপনার ভাল লাগুবে যাদ্ୱାରା କି ଗୋଟେ লাইক করবে ଗୋଟେ সবসক্রাইব করবে আর কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট করে কহবে কেমতি লাগিলা দেখন্তু ভাই যে বি মো ভিডিও দেখুছেন সে লাইক করুনা খালি ভিডিও দেখুছেন প্লিজ লাইক করতু সবসক্রাইব করতু আউ কমেন্ট করি কুহতু ভিডিও মোর কেমতি লাগুচি আউ আপনার সপোর্ট মানে মতে দিয়ন্তু আপন সপোর্ট করতু আর সপোর্ট কলে মু এমতি নুয়া নুয়া ভিডিও আপন মানকু দেখেবি আউ बहुत आगक भी माने बहुत भल भल वीडियो अच्छी आपड़ पाइपर देखिपारे मो वीडियो चैनल मध्यम रे ये देखिपे भाई जो मो पछपटे देखुं यहाँ हूँ कखारू लगी आमर कखारू चाष होती देखो ये बिल टोटाली कखारू एमती लगी पटाटा टोटाल ये बिलटा ना जो बाउंश घेरा जा कखारू चाष होती से पर्यंत